Game? Wait lang. Wait lang. Nagumanato ko. Hello mga kanagon! Ayan na, may mga kadragon na, anak. Oh. Game na. Wala pa. Wala pa yan. Oh, napya. Hello. Shout out! Shout out. Shout out po. Isay po, anak. Nay. Ay, nagre-red. Ibig sabihin, malapit na ako. Sing ka habang nag-ano ka, Pepe. Sing. Tahanan mo ako, di magbabago yun. Pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di mauubos yun. Lalaban ko lahat para sa'yo. Basta nandito lang ako sa tabi mo. Shout out daw, nak. Magandang gabi daw. Shout- Good evening. Shout out po. Magandang gabi po. Gandang gabi. G-Maxi Seya. Hello po. Ang cute mo, Liam, ha? Kamukha Thank you mo si po. Alvin, the chip. Grabe, si Alvin. Hello, baby boy. Pa-shoutout ako sa Japan kasi palagi ako nanonood sa'yo. Mark Johan from Japan. Shoutout po. Kuya Mark, shoutout po. Kuya Mark. From Japan. For Japan. May gising ka pa, Liam. Galing naman kumanta niyan. Magaling daw kumanta. Ang haba naman ng buhok ni Baby Liam. Hehe. Opo, gagraduate na kasi siya. Ma'am, Yes daw. Guys, ito na muna kay Rai Rai. Kay Rai Rai. Mami, oh. Sabi, boss na boss ka dyan, ah. Wala naman ang sabi lang. Gandang gabi, Baby Liam. Grabe, damit ni Liam daw. Guys. Di niyo pa po ba ako nakikilala? Ako to. Akata. Hello. Liam from India. Aliyah Bihi. Hello. Ozal Rose. Hello po. Pa-shout out. Kimar Asmawil. Hello po. Shout out po. Hello po. Wow. Bait ni Kuya Liam ko, guys, no? Sabi ko sa inyo. Bait niya. May ubo lang siya, guys. Princess Ballad. Hello. Si Riley. Ayun na si Rai Rai, guys. Aray ko. Kasi tulog na to si Kuya Liam. Nagising, maingay si Rai Rai. Si Rai. Dug, 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 dug. Miss you, Liam, sabi ni Danica Cariaga. Hey. Liam, please say hi to me. Hi, Miss Aliyah. Hi, Miss Aliyah. Hi. Kilala ka namin, Liam. Matalino. And mabait eh. Thank you po. Ang Thank gusto you. talaga ng baby Liam. Roma Lorena. Anong ang gusto talaga ni baby Liam? Liam, please say hi to me. Hi, Miss Aliyah. Hi, Miss Aliyah. Mukha ka daw, girl, na. Pogi lang po. Pogi lang po. Pogi lang Mahaba po. lang po buko. Wow. Mahaba lang daw po hair niya.
Hello, Liam Pogi, sabi ni Rosalia Bermuda. Hello po. Riley. Naririnig kapatid ko, dragon na dragon. Dragon daw ang kapatid niya, mga ka-dragons. No. Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata, pagmamahal sa iyo. Oh, wait lang, shoutout mo muna daw si Lola Lilian. Shout out po, Lola Lilian. Say, I love you, Lola Lilian. I love you, Lola Lilian. Ang pogi naman yan ng Baby Liam, sabi ni Osal Rose. Thank you so much po. Baby Liam, mag-joke ka. Wala eh, lobat po yung joke kay ni Liam eh. I know, Riley. Don't do that to your kuya. Ang kapatid niya, guys. Eh, nakita niyo. Dragon. Give thanks with a grateful heart. Very good, baby namin, guys. Narinig niya. To the holy. Give. Very good. Because it's good. Jesus. Ay, nako. Cry! Sa prima del. You got Mami, it. si Riley ba mahulog? Hindi mahulog. Riley, come here. Come to mommy, anak. May ano? Mas malakas yun. Hanggang langit na to. Hi, Prince Ellie. Uy, sabi mo nga. Hi, Prince Ellie. Uy, happy birthday. Sabi mo na. Hi! Ano? Hi, Prince. Hi, Prince. Uy, happy birthday sa'yo. Hi, Prince! Uy, happy birthday sa iyo. I love you. I love you. Teka lang, magpuputol tayo. Kuha tayo ng white concrete. Happy birthday again. Tara. Ang galing ka kanta, mga baby, ng mga baby, Thank you po, Lola Lilian. Thank you po. Hi, Ate Dandan! Si Ate Danica na. Hi, Ate Dan. Ikaw pala yan. Big boy na Ate Dan. May kapatid na siya. Ate Dan. Mami, kapangalan nun sa Bantang Quiapo. Asa ba ang Quiapo? Si Morang. Si Mocha. Shout out! Cheche Recto. Miss Cheche Recto. Hello po. Hi, Miss Cheche Recto. Hi, Miss Cheche Recto. Hi, Cheche Recto. Shout out po! Hello! Nathan Villarba. Hello. Hello, guys. Things in the past, things in see. This is some dreams that are meant to come.
Give them with a full heart. Give to the Hello, watching from Donsol, Sorsogon, Nathan Villarba. Hello po. Watching all the way from Las Vegas, Sir Ronald De Castro. Shout out po. Hello po, Jimeno Pam. Sabi ni Tita Iya. Jimeno. Tayo daw eh. Sabi mo kay Tita Iya. Shout out Tita Iya. Sabi mo. Shout out po, Tita Iya. Hello. Hi. Maria Panganiban. Hello po. Ay, Kuya EJ, oh. Hello po, Kuya Boss Pogi. We love you. Buti naabutan ka daw ni Kuya EJ. Ano sasabihin mo kay Kuya EJ? Hello! Ate Melissa and Kuya EJ, shout out. Shout out po. That is there Kuya AJ. is lot of India following to you. Kuya AJ, pumunta ka ulit po dito, Kuya EJ, punta ka ulit daw dito. So please add English translations to your video. Sabi ni Miss Aliyah. We'll try our best, Miss Aliyah. Hello, Mommy Chi, Daddy C, Baby Riley. Miss you all. We miss you, Kuya EJ. Kita-kits ulit soon. Dalaw ka ulit soon. Yan, Kuya EJ, ay naano. Kuya EJ, hi ka. Ninong, hi. Ninong EJ, hi. Ninong, hi. Ninong, hi. Nag-hi sa'yo. Bakit gabi na kayo nag-live, guys? Dapat di kami magla-live. Kaya lang, ito si Liam, nagising siya ni Riley. Tulog na si Liam. Nakatulog si Liam, guys, mag-8. I guess mga 8:30 siguro, nakatulog na si Liam. Tapos, tong si Riley, ang ingay. Sobrang ingay niya talaga. So, nagising ang Kuya Liam namin. Ayan, di na siya nakatulog. Hindi siya nakatulog na. So, ayun yung kwento. Sabi ni Daddy C, Kuya EJ, hi daw, shoutout daw sa'yo. Joy Shega, hello. Hi! No. Ginaget ni Riley yung cellphone namin, guys. Hi, Miss Plebs! Shout out, Miss Plebs! Shout out po. Lalayas ka ba daw, nak, na isang beses? Kwento mo nga sa kanila, anong dala-dala mo, nak? Steak, frosting, tapa, Tapa, ano pa po? tapa. Ang dami mong dala eh, no? Grabe ka talaga. Tapa po. Liam, sabi ni Neddy Makalindol. Hello po. Hello po. Hello po. Salamat guys for watching. Us. Thank you so much po. Thank you so much. Baka hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa YouTube channel ni Liam. It's Don Liam and Family Vlog. Subscribe po kayo. May mga raw videos po kami doon hindi edited. Guys, ayos pa po ba yung gawa ko? Wow. May mga raw videos po kami doon hindi edited. So, pwede nyo po makalood doon. Liam, Pogi. Pakibati naman si Aba Abi. Hi, Aba Abi! Sabi mo. Hi, Aba Abi. Hello. Shout out from Italy, Patrick Beryl. Hello po. Hi, Kuya Patrick from Italy.
Parang yung sa SpongeBob. Oo. Hi, Kuya Patrick. Hi, Kuya Patrick. Para daw po kayo yung nasa SpongeBob. Ang galing talaga dito. Ano ko na to? Adeline Hernandez, hello. Kuya EJ, visit na ulit soon. Ang ingay mo, Riley. Ay, bad. Don't spit. That's bad. No, that's bad. That's bad. Don't spit. You bad. Yan, sabi ni Miss Pleb, subscribe na kayo. Subscribe kayo, guys. Libre lang ang pag-subscribe sa YouTube. It's Don Liam and Family Vlog. Marina de la Cruz, hello. Liam, ang cute mo daw, anak. Thank you po. Thank you po. Give, guys, kakanta si Riley. Give thanks with a grateful heart. Give, dali na, you sing, baby. Ay, hindi daw. Ay, bad. Bad. That's bad. Daddy will get mad. Daddy. Daddy. Bad ID. Ay, don't do that. Don't spit. Ay, bad. Look at Kuya, behave. You love Kuya. You kiss your Kuya. Kiss Kuya. Kuya, kiss na daw, kiss na daw. Kiss daw, more kiss. More kiss, Kuya. More kiss again, Kuya. More, Kuya. Ay na, enough na daw, Kuya. Enough na. Ayaw na ng bebe. Ready, ah. Don't be bad, ah. Gagalit si Daddy sa'yo. Kuya yan, ha. Okay, to Kuya. Say sorry to your Kuya. Kuya, kiss na daw, Kuya. Kuya, kiss daw. Nagpapakiss na naman. Yay! Ay, say I love you, Kuya. Love you. Oh, say I love you na. Oh. Love you. Mami, si Riley nagugulo. Riley, huwag kang makulit kay Kuya. Kiss daw, Kuya. Oh, diba, nagpapakiss anak eh. O, yan na, love na ni Kuya, oh. Okay na, enough na daw. Nakiss na ni Kuya. Ay, enough na. May ginagawa si Kuya. Ay, tigas. Kuya, kiss daw again. Sorry, guys. Sorry. Kuya, kiss daw. No. Johnny, yes, Papa. Sabi ni Tita Iya. Johnny, yes, Papa daw. Ay, baby Dia. May Tita Cheche. Tita Cheche ba yun? Tama ba ako si Tita Cheche ba yun? Tara, jogging na, Kuya Boss Pogi daw. Sabi ni Kuya EJ. Aba, Kuya EJ, sasama talaga sa iyan pag niyaya mo mag-jogging. Ang likot ni Riley, guys. Lagi kita pinapanabihan kasi ang kulit mo. Pogi pa tapos lagi kang nagpapatawa kasi nakakalimutan ko problema ko pag pinapanood
kita. Thank you so much, Miss Maria de la Cruz. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Yes po, Mami. Hi, Tita Cheche. Hi, Tita Cheche. Meron akong fish dito, Kuya Liam. Name nila Liam at Riley. Si Miss Flips. Sa amin na lang po yun. Oh my God! Give thanks. Ang cute naman po niya, sabi ni Miss Jennifer Carias. Thank you so much po. Salamat po. Riley, that's good. Shoutout po, Liam Pogi from Zamboanga City. Ray Mads Balpaki. Hello po. Hi, Kuya Raymond. Sabihin mo. Hi, Kuya Raymond. Jogging tas mukbang after, Kuya Boss Pogi. Mamamayat ka na po. Macho na. Aba, Kuya EJ. Ganyan sila ni Daddy si after nag-jogging, nagmumukbang sila. Ayan, may kasama na sila. 3 na kayo. Busy na naman si Kuya. Ano ba, Riley? Ayan, Riley. Nagmali tuloy ako. God. Sing ka na daw, sing. Shout out, Miss Mary Lorbis. Lagi kita pinapanood. Kahawig mo ang apo ko. Ay, opo, lagi niyo po ata nako-comment yan. Hello po sa apo niyo po. Shout out po. Shout out po. Shout out po. Bigay ko sa iyo, Kuya Liam. Nasa aquarium sila. Mag-alaga ka din ng fish, Kuya. Nakakagaan ng vibe sa bahay. Sabi ni Miss Lebs. Sige, try namin yan, Miss Lebs. Okay, sige, Liam, bukas ulit. Good night, Miss Maria de la Cruz. Thank you so much for watching. Hi, Liam, pa-shoutout from Bulacan. Chai de Vera. May whisper mo na ako. Tita Iya, salamat din po. Kuya EJ at Tita Cheche at Tita Iya, mag-out na po ako. Alis na po ako sa video. Mag-iingat kayo. God bless po kayong lahat. I love you so much. Bye-bye! Mumukbang yan, guys. Kaya ganyan yan si Liam. Kaya mag-out yan. Kakain na naman yan. Kakain na naman yan. Kuwari pa yung matutulog. Kakain. Ang pogi, kamukha ni Tito Tunit daw. Si Tito Tunit, ako. Ano sinabi mo kay Tito Tunit kanina? Yung tanod na kasama niya. Ano sabi mo? Tito Tunit, yung tanod mo parang mahina. Tanod mo daw, parang mahina. Bakit? Bakit? Anong gagawin dito, Tunit, para lumakas? Kumain ng kumain. Bata ka talaga. Bye, Lia. Bye, guys. Thank you all for watching. Hello po sa mga nanonood sa Italy, sa Japan. Thank you so much. Saan po ba yun? Sa India. Hello. Thank you po. Salamat sa inyo sa panonood.
Rolando Lorbis, bago kami mag-out, shout out po. Hello. Hello po. Thank you so much. Goodbye, guys. Guys. From Tayabas City, Miss Cecil Quindosa. Thank you so much. Kuya EJ, good night. Night. Goodbye, guys. I love you so much. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Natinawanan ka ni Tito Tonito. Mahina ba? Sabihin mo. Ang hina sobra. Bye. Pakit ka muna sa kanila. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye.